Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Saya Nurul Ainiti Azizah daripada Kluster Sains Gaya Hidup, Institut Perubatan dan Pergigian Termaju, Universiti Sains Malaysia mengadu-adukan kehadiran tuan-puan penonton yang dikasihi yang menonton siaran webinar ini. Ya, sama ada di Facebook Live kita ataupun di saluran YouTube. Okey, untuk makluman semua, webinar hari ini adalah anjuran bersama Kluster Sains Gaya Hidup IPPT dengan Sekolah Kebangsaan Bertam Indah, Masjid Abdullah Fahim Kepala Batas dan juga Unit Hal Ehwal Islam IPPT USM. Baiklah, sepanjang dekad yang lepas, sebenarnya Malaysia telah mengalami transformasi pemakanan dan gaya hidup yang bagi saya agak ekstrim, termasuklah perubahan diet daripada tradisional ke arah diet yang lebih bersifat kebaratan, westernized ataupun global. Selama ini juga kita sebenarnya dengan campuran masyarakat majmuk yang membawa bukan sahaja budaya, malahan makanan daripada etnik masing-masing dan asimilasi kepada masyarakat Malaysia telah menjadikan Malaysia ini syurga makanan. Pelbagai jenis makanan kita boleh dapati malahan sebelum musim pandemik COVID sendiri begitu mudah sebenarnya untuk mendapat untuk berjumpa restoran yang menyediakan perkhidmatan makanan 24 jam sehari. Ya. Okey. Namun begitu, kajian morbiditi dan kesihatan kebangsaan pada 2019 mendapati hasil pada keadaan ini separuh daripada populasi dewasa di Malaysia ini mengalami masalah berlebihan berat badan ataupun obes. 30.4% sendiri daripada populasi dewasa Malaysia mengalami masalah obes. Selain itu terdapat juga peningkatan di kalangan pesakit yang mengalami masalah penyakit tidak berjangkit atau non-communicable disease seperti kencing manis, darah tinggi dan juga tinggi kolesterol dalam darah. Ditambah lagi dengan situasi pandemik COVID-19 ini yang menambah buruk lagi keadaan dan kesihatan semasa rakyat Malaysia. Justru itu Kementerian Kesihatan Malaysia sebenarnya telah melancarkan yang terkini garis panduan pemakanan Malaysia 2020 ataupun Malaysian Dietary Guidelines 2020 yang bertujuan untuk mendidik dan memberikan panduan pemakanan sihat kepada rakyat Malaysia. Terdapat 14 key message ataupun message penting yang terkandung dalam garis panduan pemakanan Malaysia. Saya tertarik dengan message penting atau key message yang kedua, iaitu mendapatkan dan mengekalkan berat badan dalam julat yang sihat ataupun ideal. Ya, seperti yang saya katakan tadi, Malaysia ini adalah syurga makanan, pelbagai jenis makanan dan ini sebenarnya menjadikan usaha untuk mendapatkan berat badan yang ideal dan sihat itu bukan satu usaha yang mudah. Ditambah lagi dengan penyakit-penyakit tidak berjangkit yang salah satu faktor risikonya adalah pemakanan. Ya, justru itu sebenarnya kita sangat bertuah, sangat berbesar hati kerana hari ini Cik Kevin Zahri sudi bersama-sama kita untuk membincangkan dengan lebih lanjut lagi tentang bagaimana untuk melakukan atau mendapatkan pengurusan diet yang sihat dan betul sebagai salah satu usaha untuk mendapatkan berat badan yang sihat dan ideal. Beliau adalah satu figure yang tidak asing lagi, seorang jurulatih kecergasan, Cikgu Fitness Malaysia yang terkenal dan juga merupakan pengasas program Bukan Soal Kurus sejak tahun 2013. Jadi apa khabar Cik Kevin? Sihat, Alhamdulillah Dr. Ain. Thank you so much kerana sudi menjemput saya. Tak salah saya bersama dengan warga USM dan para audiens di Facebook dan YouTube. Dr. Ain apa khabar? Sihat?
Alhamdulillah. Ni Cik Kevin, kita dah boleh merentas negeri ni, dah ada plan nak ke mana-mana ke? Mungkin boleh datang ke plan tu Penang. ada. Sorry? Mungkin boleh datang ke Penang nanti bersama-sama kita. InsyaAllah. Dulu last ke USM Penang 2019 tak salah saya untuk program yang kita jayakan bukan soal kurus di belah utara. Tapi for now rancangan tu ada, tapi untuk masa terdekat tak ada, because my parents dengan my in-law semua dekat kawasan Klang Valley. So tak ada desakan untuk merentas negeri lagi. Perhaps bulan 11 kot. Cuti-cuti Malaysia. InsyaAllah. Tapi dalam masa tu kita sentiasalah beringat kan tentang kita SOP ya. Okey. Sebelum saya menyerahkan sesi ini pada Encik Kevin, untuk makluman para penonton, kita ada menyediakan sijil penyertaan untuk penonton peserta webinar pada sesi kedua dan sesi hari ini sesi ketiga. Jadi sijil penyertaan akan dihantar ke email yang digunakan semasa mendaftar untuk webinar kali ini. Okey, dan mata untuk pendaftaran LPD untuk para guru dan juga CPD points untuk kaki tangan USM akan diberikan di hujung-hujung webinar sesi webinar kita pada hari ini. So stay tune bersama Cik Kevin sehingga ke hujung webinar. Okey, jadi tak nak buang masa lagi, so saya Okay, thank you so much Dr. Nurul Ain di atas kata-kata aluan untuk our sesi pada hari ini yang akan membincangkan lebih kepada kesinambungan. This is kesinambungan our sesi webinar bulan lepas yang bertopikkan weight loss 101 untuk memahami asas weight loss secara umumnya. And hari ini adalah kesinambungan daripada the story. And just let me know dalam ruangan chat kita yang saya boleh nampak di sini, kita ada para pelajar yang rajin menaik nama masing-masing. Ya, let me know sekiranya anda pernah sertai our webinar pada bulan yang lepas, atau adakah ini kali yang pertama yang anda menyertainya, supaya saya memahami serba sedikit latar belakang. Now, sekiranya anda tidak menyertai webinar bulan lepas, don't worry, anda takkan ketinggalan, but I will just secara umumnya maybe huraikan our story for today yang akan membimbing kita langkah by langkah untuk membina plan pemakanan bersama. So as Dr. Ain mentioned, KKM mengeluarkan garis panduan pemakanan dan sebagainya, but jujur cakap, mengeluarkan garis panduan mudah. You know, it's easy to come out dengan garis panduan pemakanan yang sihat dan sebagainya, but kebarangkalian besar orang yang menulisnya pun berdepan dengan cabaran yang tersendiri untuk memenuhi garis panduan tersebut. So today, very interactively bersama dengan anda semua, saya ingin melakar plan pemakanan bersama dengan anda. So dengan Akilah, Arik, ya, Syabil, Syadrina, dengan semua orang. Ya, Rosmiwati, jangan risau. Waalaikumsalam. If this is your first time, jangan risau. We will take it langkah demi langkah, but our objective pada hari ini is to membina plan pemakanan bersama. And I'm just going to huraikan or recap sikit dalam 2-3 minit apa yang kita lakukan pada webinar bulan yang lepas. And I will just try and share real quick, share screen. Let me just make sure I can do this. Share screen, share window. I'm going to share this. And tolong urus setia, help me to, now this is basically from our webinar yang lepas. I'm just going to make it a bit bigger. We had a peserta daripada Facebook hari itu yang bernama Puan Aina yang berusia 56 tahun, ketinggian beliau is 150 cm dan sebagainya, dan beliau ingin sasarkan untuk kurangkan in this case 17 kilo.
And kita melakukan pelbagai perkara bersama pada webinar yang lepas untuk mengira BMR, active metabolic rate-nya, salah agent metabolic rate-nya dan sebagainya. And we had a sasaran, yang ni sangat penting, kita ada sasaran makanan untuk Puan Aina yang lebih kurang 1,600 kalori sehari. And the next step yang kita huraikan pada masa itu was to then, gunakan webinar pada hari ini untuk cuba menyasarkan membina plan pemakanan yang berjumlah kalori 1,600. Because you always akan mendengarnya, walaupun kanak-kanak yang sekarang menonton, para student yang mungkin darjah 6 ke, form 5 ke, sekolah menengah ke, dewasa ke, anda akan sering mendengar orang tu kata, oh saya sasarkan makan 1,008 kalori, saya sasarkan mungkin makan hanya 500 sahaja. So, cakap is easy, talk is easy, but kita nak membina plan pemakanan bersama untuk cuba sasarkan 1,600. So today, I'm just going to scroll down sikit, make it easy for us. I would like to gunakan ruang kita pada hari ini, untuk webinar USM untuk membina plan pemakanan yang agak sihat. Because kita nak membina plan yang bukan sahaja atas kertas sempurna, but in reality-nya tak praktikal, tak boleh. It has to be plan pemakanan yang realistik, yang agak menggembirakan supaya ia boleh dipraktikkan dalam hidup seharian. Because it's not soal just buat plan yang boleh dilakukan seminggu, but selepas tu koyak. It has to be plan pemakanan yang sememangnya boleh diikuti dengan agak realistik untuk jangka masa yang berpanjangan. Alright, so we're going to membina plan pemakanan yang agak sihat dan sasaran kalori dalam 1,600 kalori. Now, first things first, penting, tak perlu kira kalori hari-hari. Memang remeh-temeh engkau, ini berapa, itu berapa. I sudah kira kalori, but I know how to count calories. So, ramai orang tidak mahir mengenal pasti kalori langsung. So, sekiranya tidak mahir mengenalinya, susah. Because then pemilihan dan sebagainya agak buntu. It's the same thing dengan membeli belah, nak beli kasut, kena pakai duit, tanpa mengenali harga, sukar untuk mengenal pasti sama ada sesuai ke tak sesuai. So it's the same thing juga dengan kalori. Nak tak nak, semua pilihan makanan, minuman mengandungi kalori ataupun tidak, kalau air kosong contohnya. So dengan adanya ilmu, lebih mudah untuk anda memperkasakan diri untuk melakukan pemilihan pemakanan yang agak bernas, agak sihat. Alright. So now, I am not going to now, as Fahmi Sabudin on Facebook bertanya, semua sihat ke tak? If pemakanan 100% sihat, bosannya engkau. So if pemakanan tu 100% tak sihat pun, berdoa je lah engkau, susah. So there has to be a keseimbangan pemilihan pemakanan yang sihat dengan yang kurang sihat, but again, mahir untuk mengenal pasti perbezaan kedua-duanya sangat penting. So don't worry, we will meluangkan lebih kurang 40 minit untuk melakar plan pemakanan bersama. Tapi saya ingin anda bekerjasama dengan saya untuk mensyorkan apakah makanan-makanan yang sepatutnya kita atau Puan Aina di sekitar ni, untuk Puan Aina, Puan Aina yang ingin kurang 16 kilo. Alright, now let's start. So now we're going to start membina plan pemakanan. Let's start untuk sarapan pagi. And again, I'm not going to tell you what she patut makan. Saya ingin memperkasakan anda, sila gunakan ruangan chat kita. Apakah
yang anda syorkan untuk Puan Ain makan untuk sarapan. Ya, saya berikan you masa sedikit untuk fikir sambil I membebel sikit. What would you syorkan Puan Aina untuk makan sarapan pagi untuk beliau kurangkan berat badan? What should she makan pada waktu pagi? And bila anda berdepan dengan pilihan makanan sarapan pagi itu, sepatutnya ia menjadi makanan yang cepat dimakan. Jangan jadikan ia makanan yang sukar dicari, yang tak praktikal. Kalau jawapan you is nasi lemak dan sebagainya, it's not going to be at home. And that's the masalah juga, bukan tak boleh makan. It's because nasi lemak tu dekat gerai biasanya and it will take a lot of time untuk sampai daripada rumah ke kedai dengan cat muka dan sebagainya. So it has to be benda yang cepat. Yeah, so we have Haslinda dekat sini yang syorkan cereal dengan susu. Ya, boleh. So we can have cereal and susu. Now this maybe susu yang lemak rendah pun boleh. But again, it can also be roti perang juga dan sebagainya. Now, cereal, dia ada banyak bentuk cereal. Ada cereal yang memang menggembirakan kau dengan cereal yang lebih sihat. So perhaps untuk menggunakan contoh yang lebih mudah, let's go with roti. Ya, kita ada pilihan roti perang versus roti putih. Ya, roti putih. Kalau roti putih dengan roti perang, kalorinya kedua-duanya adalah sama. Tapi roti perang lebih sihat kerana dia mengandungi fiber and fiber tu lebih mengenyangkan. So again, if you are a student here right now, don't just type your name of where you are from. Pastikan anda terlibat sama because walaupun you dapat sijil kehadiran, if it's without purpose, it is just sijil kosong sahaja yang takkan membawa perubahan apa-apa. At the end of the day, if you talk about, as Dr. Ain mentioned just now, obesity, kadar Malaysia adalah kadar yang membimbangkan. And I just only did a talk dengan TED Talk minggu lepas yang bertopikkan obesity, the next pandemic. Penyelesaian kadar obesity di Malaysia berada dalam tangan diri sendiri. So if you mahir mengawal keadaan, then you are part of the solution untuk mengatasi masalah obesity yang bukan sahaja masalah di Malaysia, but masalah global pandemic. Ya, 1.8 bilion rakyat dunia berdepan dengan masalah berat badan yang berlebihan. 1.8 billion. And this kadar has increased threefold since 1975. Sampailah hari ini, kadar obesity telah berganda sebanyak 3 kali. So instead of just typing your name and where you are from, sila mengambil bahagian supaya at the end of the day you earn your sijil and bukanlah dapat sijil kehadiran yang kosong semata-mata yang tiada erti in reality, in my opinion. Alright, so now let's go and continue. So we have Diana and let's go with roti perang. Ya, roti perang in this case, let's say 2 keping. Sapu ke tak sapu? Now, if you ask diri you, sapu atau tak sapu, kaya ke, miskin ke, jam ke, Nutella ke, at the end of the day, perlu. Because kalau just makan roti kosong sahaja, bosan kau, sampai kunyah esok pun tak gembira. Kalau tak gembira, tak lama kau dengan diet tersebut. So, sapulah dengan sesuatu. So, let's say kita sapu dengan jam sikit. And then we have telur, as Diana messaged as well. And telur, let's go for telur rebus 2 biji juga dengan 1 kuning sahaja. 1 kuning itu bermaknanya there is 1 yolk. Now yolk tu bukan jahat. Tapi yolk tu yang warna kuning
dia mengandungi kalori yang agak berlebihan. So kalau sebiji telurnya kalori lebih kurang 90, yang putihnya cuma 20, yang kuningnya adalah 70. So bagi seseorang like Aina yang ingin mengurangkan pengambilan kalori because perlu bayar hutang lemak yang mungkin dibina dengan agak lama, so perlu ada pengurangan dan pengawalan kalori secara umumnya. Alright, then air. Apakah air yang ingin Puan Aina minum? Let's just make it simple and we go for coffee. Ya, coffee plus gula plus susu sikit. Ya, again, just contoh sahaja. I'm not saying this is plan yang terbaik. This is contoh plan. Sama ada ini sesuai untuk Puan Aina ataupun tidak, kita akan tengok kemudian. And this is just let's just try and membina and see how it goes. Okay, now beres sarapan pagi. Air kosong pun okeylah, tulislah air kosong. But generally I would not write down air kosong because air kosong adalah kosong kalori. Kita akan menganggap, ya, kita akan assume Puan Aina minum air kosong sepanjang hari. But we not write it down. Okay. Next we have here is snack pagi. Apakah snack pagi yang anda syorkan untuk Puan Aina makan pada setiap hari secara umumnya? Now, roti perang, jam, telur hari-hari, but this is contoh plan pemakanan. Apakah apakah snack pagi, katakanlah pukul 10 atau untuk pelajar waktu rehat, pukul 10.30 pagi yang anda syorkan untuk Puan Aina makan. What would you recommend beliau makan? Okay, we have daripada Muhammad Noor, we have dry fruit or buah apple sebiji. Yeah, so we go for satu buah. Now, buah yang terbaik is buah yang pelbagai. So variety is always the best because walaupun you makanlah buah yang paling hebat sekalipun, lama-lama bosan juga. So I would syorkan kepelbagaian buah because every buah ada khasiat yang tersendiri. But buah tetap sumber karbohidrat, sumber tenaga yang bagus. And again, untuk penting nota, my advice, ya, setiap hidangan perlu ada satu sumber protein, let's make it bigger, protein yang bagus dan satu sumber karbo yang bagus. Now, sumber karbo yang bagus dengan kurang bagus, sumber karbo yang bagus is sumber karbo yang berfiber because fiber membantu stabilkan glukos darah. Bila glukos darah lebih stabil, nafsu makan pun lebih stabil. Kerana untuk para dewasa terutamanya, cabaran yang paling besar itu mengawal nafsu makan yang sentiasa menggelorakan diri supaya melakukan pilihan makanan yang bernas. If nafsu bergelora, selalunya memang berdoa je lah kau. Susah sikit nak buat pemilihan pemakanan yang lebih sihat. Okay, so we have apple, biskut pun di sini. Okay, apakah sumber protein? Yeah, so this is your carbo. Yeah, and this is your protein. Ya, untuk sarapan snack pagi, apakah sumber protein yang anda syorkan untuk Puan Aina makan? Ya, what would you syorkan Puan Aina makan sebagai sumber protein sebagai snack pagi? Ya, because again, protein mengenyangkan, fiber mengenyangkan. So sebagai panduan ringkas, kalau saya makan mana-mana hidangan, I will always ask myself, where is my sumber protein? Where is my sumber fiber? Sayuran is fiber. Kalau brown bread ke brown rice is fiber. Ayam, ikan, telur dan sebagainya is protein. So pastikan ada protein dalam setiap hidangan supaya ia membantu Puan Aina untuk mengawal nafsu makan. So we have kekacang kat sini daripada Rosmawati. Thank you so much. Dengan perani as well. Now,
kekacang. Kekacang is good, semula jadi, organik kau ke apa, berapakah biji kacang yang disyorkan untuk Puan Aina anda makan sekali makan? How many kekacang would you recommend? Because walaupun makan benda yang sihat, organik, semula jadi dan sebagainya, ia tetap berkalori and penting untuk mengawal jumlah pengambilan. Does not mean just because ia natural, anda boleh belasah sesuka hati kau. Always remember kisah si lembu. If you close your eyes and you bayangkan si lembu pun agak obes. Si lembu makan rumput hari-hari. Kalau si lembu ada Instagramnya penuh dengan makanan rumput dengan hashtag eat clean kau, but tetap obes. Why? Because si lembu agak malas, ya, kurang aktif, and si lembu makan kuantiti yang berlebihan. So walaupun ia sumber yang semula jadi, penting untuk mengawal jumlah pengambilan. So untuk kekacang, berapa kacang yang wajar diambil untuk sekali makan? So, kalau Mona Ajik daripada Facebook mengatakan lebih kurang 6 pieces, ya berdoa je lah. But basically, it's 2 jari. So if you look at 2 jari kacang, you bariskanlah kacang you dalam 2 baris jari, that is lebih kurang jumlah kacang yang you disarankan makan sekali makan. And yes, it's lebih kurang 6 hingga 10 biji. Depends on the size of the kacang because hazelnut dengan almond tak sama panjangnya. So yeah. So now let's just go for teh tarik, for example, and let's move on. Lunch. Now again, let's go for lunch. Apakah lunch ataupun makanan tengah hari yang anda syorkan untuk Puan Aina makan semasa lunch? And let's go for nasi. Yeah, so carbohydrate. We go for rice. There's always this mythos of adakah nasi menggemukkan? Nasi tak menggemukkan, Milo pun tak menggemukkan. Yang menggemukkan is not 1-2 jenis makanan. Yang menggemukkan ataupun mengakibatkan masalah obesity is jumlah pengambilan yang berlebihan berbanding keperluan diri. That's what we discussed bulan yang lepas dengan panjang lebarnya di sini. So again, once you know keperluan makanan diri berdasarkan maklumat kawalan berat badan, langkah yang seterusnya is then to membina plan pemakanan ikut kepada sasaran keperluan, which in this case, dia cuba sasarkan 1,600 kalori. Okay, lunch, let's go for nasi sebagai carbohydrate. Let's go for protein, we go for ayam. Now, ayam, let's go for ayam goreng lah, just for example. Now, even if I say don't have ayam goreng, you still makan ayam goreng juga. So, it's important that what you rancangkan and what you actually laksanakan is the same. Because if you write down here ayam rebus ke ayam steam ke ayam panggang ke, and at the end of the day hari-hari makan ayam yang lain, you always feel macam gagalnya aku. But it's important that your rancangan on paper and your execution is lebih kurang sama. And I pun makan ayam goreng juga. You know, it's no point that you write down things yang on paper mengikuti garis panduan KKM ke apa, but in reality it's not the same. Life is not soal kesempurnaan. Pemakanan pun is not soal kesempurnaan. It's about balance. Balance pilihan yang bagus, balance pilihan yang kurang bagus supaya ia sesuai dengan diri sendiri. And my balance, your balance is not the same because usia lain-lain. Ya, untuk para pelajar, keperluan kalori berbeza because masih membesar. Untuk dewasa tak sama because tumbesaran dah berhenti, nak mengurangkan tumbesaran yang melebar pula. So again, you can tepuk dada, don't follow anything anyone says dan mempersoalkannya buat diri sendiri. Okay.
yang daripada Zah from YouTube yang menggemukkan bila tak ada aktiviti membakar kalori, duduk sahaja, tidur, makan. Ya, so it's the balance macam kisah si lembu juga. And then tanya daripada Azliana Ali from YouTube, telur okey ke makan setiap hari bagi yang ada penyakit darah tinggi? Telur is fine, but perhaps the kuning part is the one perhaps yang you boleh kurangkan, but telur putih itself yang penuh dengan protein is okay. It's the kuning yang has a lot of cholesterol dan sebagainya, and if that is part of your blood pressure yang lebih tinggi, kolesterol dan sebagainya, then perhaps boleh mengurangkan sedikit makanan yang berkolesterol, which in this case is the kuning telur. Okay, so ayam goreng, let's go for bahagian dada yang paling bersih isinya. So protein dia agak bersih. Kalau makan kepak dengan drumstick pun suka hati kau, but the isi is not as clean. Maksudnya dia isi dia selit-selit dengan lemak dan sebagainya. So the ayam dada is bahagian ayam yang paling clean in terms of quality protein. Yeah, so we go for ayam goreng dada. And for fiber, we go for sayur. Ya, sayur generally kalori dia very low. Boleh makan kuantiti yang banyak, but if dia digoreng-goreng dengan garam pelbagai, pandai-pandailah mengurangkan pengambilannya. And then for drinks, we go for, let's say, sirap limau ais. Contohnya. Okay, now let's go for snack petang. Snack petang. And for karbo, keep it simple. Let's go for kuih Melayu. And wahai para peserta, berapakah biji kuih Melayu anda sarankan untuk Puan Aina makan sekali makan? Berapa kuih Melayu? And why I use the word kuih Melayu? Because as Dr. Ain mentioned earlier, we have pelbagai, makanan daripada budaya yang lain, including the Western culture. Jadi mana kuih barat dengan kuih Melayu saiznya tak sama. So if you say Puan Aina makanlah 2 biji kuih, and dia bayangkan 2 biji kuih yang cheesecake yang besar, tak sama dengan 2 kuih Melayu Korea contohnya. So berapa kuih Melayu would you sarankan kepada beliau? Yeah, I would go for 1 kuih Melayu. Now, if you say, Cik Kevin, 1 kuih Melayu, stress lah. 1 kuih Melayu is better than no kuih Melayu. Bersyukur dengan apa yang ada. And this is soal Puan Aina perlu bayar hutang lemak 16 kilo. It has to come with a bit of sacrifice because you mengabaikan kesihatan mungkin buat jangka masa yang agak lama. So you have to berkorban sikit, and I'm not asking you to berkorban tak makan apa-apa. We still give you 1 kuih Melayu untuk enjoy kehidupan secara umumnya. Yeah. Now, that is carbohydrate. For protein, I saw somebody earlier recommended soya. Yeah, so Mona Ajit, she recommended soya. So let's have a kacang soya drink. Kacang soya, and she mentioned in there less sugar, betul. If you go to the Pasaraya and you look at 20 kacang soya punya package, most of them all have sugar added. 1-2 je have no sugar added. My advice, go for the one that has no sugar added, because kacang soya tu memang dah ada carbohydrates-nya, and it's possible ambil yang tidak ada tidak ada added gula. And then we go for 1 Milo ice. Again, this contoh. I'm not saying this is going to work for Puan Aina, and then we're just going to write it down and let's see sama ada plan ini akan membantu Puan Aina ke tidak. Yeah, maybe not, and we have to make some changes. But paling penting, let's try to membina a plan yang agak Malaysian, agak realistic, and tidaklah terlalu asing buat Puan Aina. Then we have dinner. Dinner just pendekkan cerita.
I'm just going to duplicate the dinner untuk beliau, and then maybe kita buat jus oren ke jus buah lah. Okay, last meal, we have snack malam. Snack malam maybe pukul 10 ke apa, doesn't matter. Now, ramai orang will tell you jangan makan selepas jam sekian-sekian. And my advice to you is don't follow anything anyone says. Kalau just ikut dengan membuta sahaja, suka untuk diri mengawal keadaan. So my advice, yes, listen to pelbagai pandangan individu. Hari ini pun anda mendengar pandangan individu yang pelbagai. So, but don't follow dengan membuta. Mempersoalkan berdasarkan pengalaman dan ilmu yang ada, and then you make your own decision supaya yang mengawal keadaannya is diri anda, bukannya diri orang lain. Because kejayaan dengan kurang berjaya gagalnya anda dalam usaha kesihatan diri sebesar-besarnya is dalam tangan diri anda yang tersendiri. Jangan serahkannya kepada pihak yang ketiga because it is your life. Alright, snack malam. Walaupun you niat tak nak makan, at the end of the day kau lapar juga. Usually malam-malam it's not soal you lapar, it's soal you gatal. It's gatal nak mengunyah makanan-makanan yang menggembirakan sambil you Netflix and chill. It is totally normal, happens to everyone. And if you tak layan nafsu gatal itu, nak tidur pun susah. So you have to be real with yourself and melakarkan a plan yang real. Because if you tak nak buat snack malam because you know nak buat plan yang terbaik, but in reality makan juga hari-hari snack malam, again it is a negative reinforcement of your plan that will make you feel macam seolah-olah you gagal melaksanakannya. So be real dengan diri you, and in this case we will have snack malam supaya kita berikan buffer. Kalau dia tak makan pun tak apa, but we will try and merancangkannya. So carbo, let's go with the cereal that we had earlier. For protein, we go for the susu sikit. Now, when I say cereal, I am not talking about your Kellogg's Frosties and your Fruit Loop and your Cocoa Crunch dan sebagainya. Untuk wahai para pelajar is okay, but untuk Puan Aina yang dah berusia 50-an, saya tak gambarkan beliau makan Cocoa Crunch untuk kesihatan diri. Kebarangkalian besar, ini mungkin adalah, oats plus fruits, ada raisin ke, dan sebagainya dengan nut sikit. Ya, so it's cereal yang lebih sihat untuk warga yang lebih berusia. Saya sendiri pun makan oats yang, janganlah makan oats yang steel oats yang kau kunyah sampai itu tak habis. You have to makan sesuatu yang agak menggembirakan. So even cereal bar yang ada buah, nuts ke kacang, or even ada chocolate chip sikit pun okay. Doesn't have to be a perfect cereal, but cereal yang ada fiber dan sebagainya, not your gula-gula ringkas punya. Ya, granola pun sesuai Diana, but again granola ada banyak jenis. So again try and cari yang agak balance in terms of, yes, ada fiber, ada rolled oats, ada bit of honey as pemanis, mungkin ada fruits, ada chocolate chip pun boleh, ada coconut flakes ke apa ke, make it taste menarik supaya itulah yang anda cari. Because if you beli oats yang paling sihat and you gatal nak makan, you will not look forward to the oats. You will cari benda-benda yang merepek, or keripik menjadi merepek. So again, beli something yang agak balance. Azliana, kalau saya tak boleh minum susu, boleh ganti dengan apa ya? So if you cannot drink lembu punya susu, which I also cannot drink, I have lactose intolerance. And wahai para pelajar, if you are young, you can still drink susu lembu dengan agak okay, but once masuk alam dewasa, a lot of adults akan berdepan dengan lactose intolerance. Lactose comes from susu.
di mana penghadaman tu agak susah, bloating, buang air besar yang jenis volcano, letup pelbagai. Yep, that is tanda-tanda that you have lactose intolerance, like me as well. And you can replace the cow milk with kacang soya, with oat milk or almond milk yang memang sekarangnya agak luas di pasaran. So you can tepuk dada and pilih susu yang sesuai buat diri anda. And then we have air. Nak air lagi ke? Okay, let's do lah. One more Milo panas. Let's just try. Yeah, okay. So now, wahai para peserta di sini, let me just try and make this screen so that you can see the entire meal plan di sini. Now this is the meal plan that we have just membina dalam masa lebih kurang, I don't know, 2-30 minit untuk Puan Aina. And I want to ask you 2 soalan and sila mengambil bahagian supaya kita boleh membincangkannya bersama. Now, first question is this. Is this plan pemakanan senang, susah, or okay lah? You know, what is this plan pemakanan? Senang, susah, or okay? What is this plan pemakanan? Because if this plan pemakanan is susah, dan kebarangkalian besar, Puan Aina tidak akan dapat menjayakannya, which does not solve a problem. Because it cannot just look great on paper, it has to be realistic dalam dunia kita secara umumnya supaya ia boleh menjadi amalan harian sepanjang hayat dan bukannya untuk seminggu 2 sahaja. Ramai orang gagal dalam pemakanan because cuba melakukan plan pemakanan yang so utopian, yang great on paper dengan green tea, salmon, broccoli, steamed brown rice, steel oats dan sebagainya, but tak tahan because it's not menggembirakan, and at the end of the day they will give up and then they will go back to cara yang mungkin lupa diri, tenggelam pelbagai. So it's really important anda sebagai dewasa maupun ibu bapa maupun sebagai pelajar membina pola pemakanan yang agak realistik, agak sihat, agak menggembirakan supaya for the journey of kehidupan ia membantu anda untuk mengawal berat badan, membantu anda untuk gembira berdepan dengan makanan and tak stres. So I can see a lot of comments here. Agak senang. Okay. Very, very good. Again, as Tajul mentioned on YouTube, yes, for me, senang. Because it's a personal thing. For some people, looks okay. For setengah orang, maybe, alamak, susahnya. Satu kuih Melayu, macam mana? So again, it depends. All right. So now, the next question is, adakah plan pemakanan ini 1,600 kalori? Is this to membina plan yang untuk Puan Aina yang nak makan 1,600 kalori? Is this plan pemakanan 1,600 kalori? Yes or no? Because that is the second question. There's no point this plan senang but tidak selari dengan maklumat Puan Aina yang ingin sasarkan 1,600 kalori. This is soalan yang mungkin lebih penting untuk anda mempertimbangkan. Is this plan 1,600? Yes or no? Or don't know? As Nazmi mentioned, tak tahu. Untuk majority, this would be something you are not sure yet because tidak mungkin mudah mengenali kalori dan sebagainya, or mungkin tak pernah nak ambil tahu pun because agak remeh-temeh, and again, anda tidak perlu kira kalori hari-hari. Remeh-temeh kau, but you should know how. Because tak nak setiap pemilihan akan mempersoalkan kalori. So now, a lot of you here are not quite sure. So let me do it with you step by step.
And wahai para peserta and para pelajar, help me to menghitungnya supaya at the end of this we can agak-agak mengenal pasti jumlah kalori di sini. And why do I say agak-agak? Because every buah, kalau you ada 10 biji apple pun, there will be 10 different kalori kandungannya, plus or minus 10-20%. Berbeza manis, berbeza. So it's always going to be an educated guess. Okay, roti perang 2 keping is about 140. Ya, sapu jam satu kotak kecil macam kat hotel tu is about 60 calorie. Yeah, I'm going to just put down here like cal lah. I'm going to make it proper a bit. Yeah, cal. Then telur putih. Let's forget about the kuning lah. Yeah, we're just going to have telur rebus 2, putih sahaja, and coffee, gula and susu. Now, gula is not your musuh. 1 gram gula is 4 calories. 1 gram gula 4 kalori, 1 gram protein 4 kalori, 1 gram lemak 9 kalori. This is why your body stores fat. 1 gram carbo 4, 1 gram protein 4, 1 gram lemak is 9. So if you go to the Starbucks ke hotel ke yang ada paket-paket gula depan anda, one packet is 5 gram. How do I know this is 5 gram? Tak payah timbang. The packaging will say 5G, 5 grams itu. So if I know 1 gram gula 4 kalori, so one packet 5 gram is 20 kalori. And let's say just make it simple, no sugar, no susu. So let's say masuk one packet sugar is 20 kalori sahaja. One buah, and when I say sebuah, does not mean setembikai or sedurian. It just means agak-agak macam apple, orange, segenggam tangan buah sekali makan. It's going to be around 80 calories or so. Kacang, one kacang is about 10. So let's say we take 8 kacang, which tulis senang, nanti berdepan kacang tu agak susah because mudah nak bekalkan one by one, but in this case sarankan 8 biji kacang sekali makan pun 80 juga. 1 biji kacang is about 10, and 1 teh tarik yang ada gula sikit, susu sikit is also about 80 calories juga. Nasi makan segenggam kau, ya. So any karbo, buah ke, cereal ke, pasta ke, roti ke, nasi ke, mihun ke, bihun ke, always aim for segenggam tangan sekali makan. So tengok gegam diri, kalau you adalah orang yang besar, keperluan anda lebih besar. Kalau you orang yang lebih halus, dan keperluan dia lebih kecil, supaya again genggam tu ikut genggam masing-masing. Kalau genggam kau besar, bersyukur dengan apa yang ada. So we go for 1 genggam nasi. So let's say it's about 140 calories. Ayam goreng dada is about 180 calories. Sayur, minyak goreng-goreng sikit 50. Ya, sirap limau ais. Limau tidak berkalori. The only thing yang berkalori dalam the sirap limau ais is sugar. So then bayangkan berapa paket gula go inside my sirap limau ais, mungkin 2-3 paket. Let's go with 3 paket is quite a lot actually. That's just 60 kalori. And snack petang, 1 kuih Melayu is about 120 each. Kuih Melayu ya. And kacang soya 1 gelas, let's say 80. And Milo ice is about 120 juga. And then nasi again we go 140. Ya, even nasi perang pun sama je. It's still berkalori. It's not calorie free. It's just that dia ada fiber sikit. Does my family eat nasi perang? No, my kids cannot eat. Do we eat white rice pun tak? We eat agak macam basmati tengah-tengah. So it's not the healthiest choice, not the worst choice, agak tengah-tengah, agak menggembirakan seisi keluarga. Because for kids to have brown rice, agak kurang best. So there has to be a balance of give and take. And then again, ayam goreng again, 180.
sayur sikit 50, juice orange, buah, sugar as well. So let's say 80 calories juga. Snack malam, cereal oats is about maybe 120. Yeah, susu again untuk cereal tu sikit je. Sisi 60, and then Milo panas, maybe half a glass, not a full glass, 60 juga. Okay, so now, wahai para peserta, how many calories do we have here? Do you know? Were you able to follow tak? Calories? We target 1006 untuk Puan Aina. What did we get? How many calories did we actually get here? And it's probably more. Ya, total calorie dekat sini berapa? So sarapan pagi, let me just do it real quick. 200, this is 260. Here we have 240. Yeah, and then here we have 320, 430, 430, and then we have 200, 320, and dinner here is kurang sikit 320, 400, 450. Yeah, see, Haslina is telling me 1940. If somebody can verify that, please share your finding as well. And here we have 240. So we have, let me see, quick. Let me besarkan dia sikit so I can see myself. So we have 160, 240, 430, 320, 450, and 240. Yeah, so we get very, very good. Thank you so much, Haslina and Nazmi. So we get 1940 calories. Yeah, not bad. Not bad. Thank you so much as well to Wan Nazira. Now, but the problem is we sasarkan 1006. Yeah, so we targeted 1006 for Puan Aina, but we got 1940. And now the soalan now is, what do we do now? What can we do untuk dapatkan 1600? The first question to ask is, perlukah Puan Aina makan 1006 or bolehkah Puan Aina makan 1940? To answer that question, can she eat 1940 and still kurang berat badan? We have to scroll up. And we do this in our Bukan Soal Kurus program untuk para peserta. And if you didn't join us last month, this is going to be a bit pening kepala, but jangan risau. Yang paling penting is we need to know what is jumlah pembakaran kalori Puan Aina. And based on her metabolic rate, we know that she burns 1,000. I'm going to besarkan this for you. From our calculation minggu lepas, we know that her body burns per day 1735 calories sehari. So if beliau makan 1940, what happens to her? What happens? Yeah, if dia makan 1940, but her body punya active metabolic rate, as we calculated bulan lepas, is 1735 calories. Yeah, this is jumlah calorie burn per day. What happens to her? Yeah, very, very good. Wan Nazira, Wan Yusuf, her body weight akan naik perlahan-lahan because pengisian berat badan dengan jumlah pembakaran, pengisian is too much. So, umpama kereta, you isi minyak kereta 1940, but kereta tu cuma bergerak 1735. So the difference of about 200 per day will become pengisian tangki minyak lemak badan and will increase the weight sikit-sikit dengan kadar 1 kilo is 17,700 calories.
as we explained bulan lepas. Yeah, so now what can we do? Now in this case kita umpamakan Puan Aina dah in her case usia agak tinggi ya, 56 tahun, mungkin sukar untuk betul-betul aktifkan diri, but we have to help her to kurangkan berat badan. So what we can do right now is kita boleh cuba untuk buang beberapa perkara di sini yang mungkin tak perlu. So wahai tuan-tuan dan puan-puan, what would you syorkan that we try to eliminate from her sasaran plan pemakanan untuk cuba kurangkan jumlah pengisian minyak atau pengisian. Would you syorkan that we eliminate from her diet plan untuk pengubahsuaian? What can we change? Yeah, so Diana is mentioning air manis-manis kita kurangkan. So let's try and get rid of let's keep the gula here. Maybe let's kurangkan the packets sapu jam here. So we go for half sapu. Yeah, so we save 30. So now this one becomes 230. We go for separuh. Let's go for Milo ice syrup cancel. Okay, instead of cancel yang agak macam alamak cancel semua, let's try and separuhkan. So instead of 1 gelas, we give you half a glass. Half a glass of teh tarik is better than no teh tarik. So let's go for half teh tarik. Half air manis here. So we save 40. So we get 200. And then we go for nasi ayam. Okay, fine. Sayur, we go for separuh here as well. Separuh sirap limau. Yeah, so we have 400 now. We have separuh kuih Melayu. Now, when I say separuh kuih Melayu, that means alternate days. One day makan, one day tak makan. One day makan, one day tak makan. Because you cannot order half kuih Melayu. So we go for separuh kuih Melayu. That means one day makan, one day tak. Yeah, so at least ada give and take sikit. So it's 60. And soya is fine. Milo ice pun we go for separuh. Or let's get rid of the Milo ice altogether. Yeah, so we have only 140 here. And dinner pun we go for half a glass of juice. Half a glass. So we save 40 here. Yeah, and maybe nasi kurangkan sikit just to make it easier math for us right now. Yeah, I'm assuming it's 400, right? It's 310. Yeah, it's 400. And lunch pun is 400. Snack malam, okay, fine. We get rid of the Milo panas here juga. So then we have just 180. So let's see. Any other advice we have here? Tajur is asking from YouTube, kalau dia makan lebih kalori pada masa yang sama, dia makan senaman secara rutin, okay kan? Okay. In her case, last month, we already ada senaman 1-3 kali seminggu. So already mempertimbangkan senaman, nak bagi Puan Aina lebih lagi tanggungjawab, for me is a bit too much expectation. Kalau dia berjaya lakukan senaman 4-5 kali sebulan, seminggu, bonus. But tanggungjawab minima Puan Aina is 1-3 kali senaman seminggu sudah. Alright, so let's see any other advice here. Kuih-kuih or snacks, jam tukar dengan no sugar, no salt, peanut. Kalau I bagi dia no sugar, no salt, peanut butter, the peanut butter still calorie quite high because the peanut butter tu is ada lemak dan sebagainya, and the peanut itself pun has carbohydrates, so it's not going to really mengurangkan the calorie. So even if you have half of sapu peanut butter, kebarangkalian the calorie wise pun will be just about the same je. Okay, so as we have here, advice change cooking method. Instead of goreng, try to panggang. Yeah, the word try to is very important. So we can perhaps
alternate ayam goreng dada, and one day, another day kita ada ayam panggang ke. So on average, we can bring it down perhaps to maybe kurangkan 30. So then we have 370 here. Here pun we can do the same thing juga. We do selang-seli goreng dada or ikan steam. Why not lah agak-agak. But it's not going to kosongkan dia. We just kurangkan 50-50 here. So now we have, I'm not mistaken, 370 here and 370 there. Soalan daripada Zah, 3-in-1 kopi boleh menggemukkan tak sehari sebungkus? No, as long as it is selari dengan your pengambilan kalori here. All right, so now what do we have here now? Nazmi is saying we have 1550. Can anyone try and verify that for us? Let me try if I can real quick. I'm going to try and add it all up. I'm going to give you a big view here supaya we can see. Yeah, 230 plus 200 plus 370 plus 140, 370, 180. Yeah, we get very, very good. We get so new. This is the old. Yeah, so the new one, the new now is new calorie after the changes. After the changes is 14. I got the same number as well. Really, really good. So now we actually kurang daripada 1006. So if she likes, either she can maintain a buffer for margin of error, buffer or margin for error of lebih kurang 110 calorie. But always remember, her actual AMR is 17. So actually her buffer is quite healthy lah. So if you nak masukkan balik one more kuih Melayu pun still okay juga. If we add one more kuih Melayu here or one more syrup ais ke apa or one Milo, it still is. So if we put back here snack malam, she enjoys her Milo ice, which let's say is 110 ngam-ngam. Then we get in this case no more buffer, Milo panas, and then now we have ngam-ngam 1,600. So the idea of this is not that it must be ngam-ngam 1,006 ke apa. It's to teach you how to membina a plan pemakanan yang can start off as a plan A, and then you menilai keadaan, and then you melakukan pengubahsuaian, make a small changes, still agak okay. Kita ada roti perang, ada sapu sikit, ada gula sikit, ada buah, ada teh tarik separuh, sirap limau separuh. So just by separuhkan benda-benda yang perhaps mudah untuk add on the calories, it solves the problem untuk pengambilan yang berlebihan. But tak perlu kosong gula, kosong this, kosong that. This whole kosong is umpama pendekatan hitam putih, which makes it so stressful. So lebih baik kalau you bayangkan bell curve, jangan live on the far extremes, but cari kesederhanaan yang memenuhi keperluan diri supaya taklah stres berdepan dengan pilihan makanan. And again, you can tepuk dada and look at the plan, and must be plan yang doable. When you look at this, it must be something yang makes you feel like, yes, I can do this untuk jangka masa yang berpanjangan, terutamanya apabila nak bayar hutang lemak. Once hutang lemak dah terlaksana, just nak kekalkan berat badan, isi minyak dengan pembakaran minyak sama, dan Puan Aina boleh makan 1735 kalori sehari. So this is basically what we teach in our Bukan Soal Kurus program juga, untuk memperkasakan para peserta to take ownership of their life, because tak semua orang akan makan like this.
If you live in Penang, Kelantan, ada laksa ke, keropok leko ke, nasi kandak ke. Nasi kandak bukan tak boleh makan, just jangan banjirkan your plate dengan kuah pelbagai. Balance, give and take. You cannot have it all. You cannot just expect to makan semewah-mewahnya and still maintain berat badan. It has to be a balance of give and take. Same thing dengan kewangan as well. If you nak menyimpan kewangan, you have to be diligent dengan your spending, income dan sebagainya so that it allows you to membina pelaburan yang akan membawa hasilnya one day nanti. Okay, let's try and answer a few questions. While we have lebih kurang lagi 10-20 minit, I will try and answer a few questions. Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan, please ask dalam ruangan komen kita untuk dibincangkan. Okay, let me see here what we have. La 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 la. Okay, soalan daripada Muhammad Syaiful Hajdi. Air sejuk tanpa air sesuai ketika mana untuk diambil. Now, again, we have not written down any air kosong di sini because we assumed here at the very beginning, if you join us maybe a bit later, we assume that Puan Aina memang minum air kosong sepanjang hari and air kosong tidak berkalori. Even my coffee here, no sugar, no creamer, no gula, 0 kalori juga. Teh bo kosong pun 0 kalori. Tak semestinya just green tea. It's the gula and the creamer and the susu yang you masukkan yang berkalori. But pada dasarnya, just coffee o kosong, teh o kosong, tidak berkalori. So ais pun tidak menggemukkan. So if you drink ice water, dia takkan membekukan lemak perut dan sebagainya. That's a mitos. Cumanya suhu yang ekstrim will shock your body serba sedikit, your tekak paru-paru and all, but it does not contribute kepada penurunan atau penambahan berat badan. Alright, next question we have here from Anur Huda daripada Facebook. Soalan beliau, apakah pandangan Tuan tentang diet keto? Adakah ia bagus untuk dipraktikkan? Now, if you don't know what is diet keto, basically ia adalah diet yang rendah karbohidrat or very, very small pengambilan karbohidrat ikut fasa-fasa yang tertentu, tidak jauh berbeza dengan diet Atkins. So dia sangat melarang atau mengawal pengambilan karbohidrat. So in Puan Aina's case, if you are keto or Atkins punya ni, roti perang 2 keping tak boleh, sapu jam 2 keping tak boleh, ni pun 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 tak boleh. So if semua tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh, stress kau. So yes, you can do it for seminggu 2 and you will kurangkan berat badan during that 1-2 minggu because you akan eliminate so many calories from everywhere, because in this case kebarangkalian besar kalau ikut pyramid diet, lebih kurang 50% pengambilan kalori is carbohydrate. So if you suddenly eliminate this 50% to become just 10%, you will mengurangkan berat badan. But berapa lama kau? You will not be able to sustain this untuk long term. If you can, suka hati kau. Yeah, it's no pantang larang for you to do it. It is pilihan masing-masing, and there will be many success stories from diet keto lah, diet Atkins lah, diet IF lah, diet Hollywood, diet Bollywood, diet suku-suku separuh, diet pyramid. Every diet ada kisah kejayaan, but also every diet ada kisah kegagalan. There are so many stories yang orang bila dia buat diet tu berjaya, but bila dia berhenti because tak boleh tahan lama, naik balik. It's not soal the diet, it's soal you. You have to memilih
pola pemakanan yang membenarkan, in this case, nama tadi Anwar, untuk mengekalkannya sepanjang hayat. Kejayaan, guys, in any bidang kehidupan, it's not what you do dalam masa seminggu, 2-3 minggu. Kejayaan pembelajaran untuk para pelajar, kejayaan kekeluargaan, kewangan, kerjaya, kehidupan, kecergasan, kesihatan, kawalan berat badan is not soal jangka masa pendek. It is kejayaan jangka masa yang berpanjangan. So you can tepuk dada and focus on sesuatu that you can amalkan untuk sepanjang hayat. And it's not soal drastic changes. It's about small changes but yang berkekalan supaya dia tidaklah make you tertekan dengan pilihan. So again, there is no diet yang terbaik for everyone. You have to again tepuk dada. But my advice is don't follow any diet dengan membuta, including keto, Atkins, IF. Belajarlah, from all the diets. Petik ilmu kiri dan kanan, and then you membina your own diet. Diet Anwar, diet Kevin, diet Aina, yang sesuai dengan keperluan dan maklumat diri sendiri. Alright, next we have here is daripada Nur Azmawati tentang diet intermittent fasting. Same thing juga. It's really soal, I'm going to close my screen sharing here. So it's the same thing dengan keto. IF is diet yang melarang waktu makanan, macam alang-alang macam puasa. You will mengurangkan berat badan while you do IF. Sama juga you mengurangkan berat badan when you do Ramadan tanpa senaman sekalipun, because you sangat melarang atau mengurangkan jumlah pengambilan kalori. But it's not about what you do sebulan, setahun. It's about what you do for the majority of the time. So if IF works for you, Alhamdulillah, teruskan. But if you find it macam menekankan hati jiwa you, I personally like to makan sepanjang hari. I makan macam Puan Aina, breakfast, snack, lunch, snack, dinner, snack, all the time for many, many years. But I mengawal jumlah pengambilan secara umumnya. And last thing about IF is not something new. It's been around since the 80s or 70s. Just lately, it's been popular because of celebrities dan sebagainya, but it's not something yang revolutionary. Okay, next question here from Ruslan Arabani from Facebook. What about paleo? Paleo diet is diet where you kena bayangkan that you lahir dalam zaman purba, dalam gua batu mana-mana, and paleo diet membenarkan you to makan whatever orang purba dulu boleh mencari, buah-buahan, binatang, anything nature you can eat. Anything yang diproses, manufacturing, Milo, cereal bar dan sebagainya, tak boleh makan. So if you makan cara paleo, can you kurangkan berat badan? Of course, because you will eliminate a lot of benda yang diproses. But in reality-nya, di 2021, you cannot run away from processed food. And do I eat processed foods? Yes. Do I know pilihan yang baik, pilihan yang kurang baik? Yes. But I am also aware that it's not soal kesempurnaan. So it's the same thing again, tepuk dada. If you can live the paleo diet style, makan only yang organic and yang tak disentuh oleh manusia, yang tidak diproses, then great, good for you. But if you feel it's not something that works out for you, jangan stres, and again, petik ilmu here and there, try and pilih makanan yang semula jadi, and kurangkan perhaps yang diproses, but you tak perlu, in my opinion, and this is again, don't follow anything anyone says, tak perlulah eliminate 100% makanan yang diproses, because it's probably not very easy. Okay. Let me see. Bunga Hati from Facebook. Coach, boleh tak breakfast and dinner digantikan dengan protein shake sahaja? So
If paleo pun protein shake tak boleh ambil. Kalau paleo pun tak boleh pun membeli susu formula kanak-kanak because it's not natural. So protein shake pun is processed. So in that sense pun paleo tak membenarkan ia diambil. So can you take a protein shake for ganti breakfast and dinner? My recommendation, and don't follow anything I say, my recommendation is no. Why? Because I would rather you have normal breakfast, normal lunch, normal dinner, and then have the protein shake kalau you nak pun antara hidangan sebagai snack. But have lah a normal breakfast, normal lunch, and normal dinner. And guna the supplements sebagai pengganti makanan antara hidangan. And always remember, a liquid diet tidak memuaskan nafsu gatal nak mengunyah, because you need the psychological impact of chewing to make you psychologically cheat the brain that you are getting food. That is the trick of chewing gum dan sebagainya, or lobak merah yang kalori dia agak kosong, but it gives you the sensation of chewing which will psychologically mengenyangkan berbanding dengan liquid diet yang tidak ada kepuasan tu mengunyah. Okay, Azrina Kamarozaman, hi sir, hi. How do you make my children love veggie, especially green foods? As when they're getting bigger, the less veggie and fruits they are taking, always avoid. Thank you in advance. Thank you. Any best tips for the kiddos? To be honest with you, I have 2 kids as well, age 10 and 8. They pun don't eat carrots at all, really. So don't eat veggies at all, but they like carrots. So they don't like the veggies yang hijau-hijau pelbagai, but they like lobak merah dan sebagainya. And I make sure that they get their vitamins dan sebagainya from also formula milk yang ada pelbagai khasiat and carrot. And we have green juice at home. We as a family, every day in the morning, we make green juice yang ada mango juice, ada orange juice, ada banana, ada spinach, ada wheatgrass. So we blend the vegetable dalam juice yang lebih senang for the kids to drink as well, because it is disaluti dengan benda that they like, instead of just sayur yang perhaps it's a bit kurang memperangsangkan jiwa. So try the juice. But don't make the juice terlalu sihat. Make sure they ada again the mango, banana, and benda yang agak menggembirakan. Even chocolate, yeah. So if we go to Boost yang ada macam King William chocolate tu, we will add a bit of the wheatgrass ke benda lain ke to just add a bit of wholesome goodness sayur dalam package yang lebih mudah. But again, if you are paleo, tak boleh. All right. All the best to you, Azrina. Not easy, I know. All right. Nur Azmawati, sejauh mana stres boleh mempengaruhi proses penurunan berat badan? Very good question. Stres meningkatkan penghasilan hormon cortisol. Yeah, that is your stress hormone, and that can be impacted by pelbagai aspek kehidupan, termasuk stres kerja, stres senaman, stres kewangan, lockdown, COVID dan sebagainya. So when you are stressed, hormon cortisol akan meningkat, and it will increase penyimpanan lemak badan, it will mengurangkan metabolisme badan. So a lot of these things hasil daripada stres kehidupan can contribute to weight gain because dia menghuru-harakan hormon dan keadaan pelbagai. So very important, enjoy your life sebanyak mungkin. Pemakanan pun is benda that you enjoy. So don't make the pemakanan menambah stres. Hence important ada kuih Melayu, ada sirap ais, ada Milo. So it's happy. If the diet pun stress, it will menambah lagi stres kehidupan, and it will just compound your problem secara umumnya. Alright, next question from
penghulu rimba fis virus, nama kau. Lari laju dengan lari slow, mana yang lebih bagus untuk turunkan berat badan? Dua-dua bagus, dua-dua ada manfaat yang berbeza, dua-dua ada impact on pembakaran gula versus pembakaran lemak yang berbeza. So I don't want to go into too much detail because it will take too much time to explain. Dua-dua ada manfaat. My advice, eksperimen for diri sendiri, yang mana yang lebih selesa. I understand the benefit of brisk walking and slow jog, but I lebih puas lari dengan lebih laju. So it depends on individu juga. All right, Saiful, yeah, you are welcome as well. Badura is asking, do I personally take protein drinks? Yes, I take protein shakes. No jenama yang tertentu. I take, now there's two types of protein shakes. There is one, the 100% whey protein yang you can buy online ke GNC dan sebagainya, yang kandungannya usually is just whey protein. And then you can also buy macam meal replacement protein shake, macam your Amway and your Herbalife yang ada whey, ada soy, ada carbo, ada fiber dan sebagainya. Now, the whey protein yang 100% yang tak ada benda lain dalamnya is what I use. I don't really buy the meal replacement Herbalife version. Kenapa? Why? Because the cost of the meal replacement shake yang ada pelbagai benda dalamnya, for me, cost-wise tak munasabah. You be paying sekali minum 6, 8, 10 ringgit sekali minum for benda that you don't really all need. Usually the one yang you mencari is the protein. That's the one yang agak mahal. I don't really need the fiber and the other stuff. I can get my buah and all quite easily. But the protein is the one yang agak dicari-cari. So the whey protein, 100%, yang juga terkandung dalam the meal replacement. If you buy just the 100% whey protein punya supplement, sekali minum is only about RM2 ke bawah, which economically dah lah mahal kan. RM2 sekali minum berbanding dengan 8-10 kali sekali minum makes it more economical to just get the protein supplement, because that's really what you are looking for untuk mengganti kekurangan pengambilan protein dalam pemakanan. Why are there so many protein supplements in the market? Why are there no carbohydrate supplements in the market? Because carbohydrate are everywhere. Mudah dicari. Roti lah, buah lah, nasi lah, air manis dan sebagainya. But it's the protein yang agak susah dicari secara umumnya. And that's why there are mostly protein-based supplements. So again, the meal replacement is more complete, but tak munasabah in my opinion. Don't follow anything I say. So I usually only buy the protein supplements sahaja. Do I use it every day? Yes and no, depends on musim. Kalau banyak bersenam, usually I'll do it every day, usually one serving per meal, but I still have normal breakfast, lunch and dinner. And as I mentioned before, I only would recommend perhaps antara hidangan where you are busy untuk dapatkan protein yang cepat dan mudah. Hence nama dia supplement, untuk supplement kekurangan pengambilan sekiranya ada. And again, next month, our next series talk dengan USM, topiknya is produk-produk kurus, which is your fat burner dan sebagainya, including the protein supplements, which we will bincangkan dengan lebih lanjut secara intellectual, because it's not soal tak boleh mengguna, it's soal jangan diperguna, because ramai orang just buy because of gambar before and after, tak memahami kandungannya sekalipun. Okay, let me see what else we have here. Maybe one more last question before kita tutup tirai pada malam ini. Let me see. Yeah, and one more follow up on the protein. Adakah ambil sebelum atau selepas bersenam?
If I do weight training, I will do it before and after. Before to get the muscles ready for the workout, post-workout to help the recovery. Okay. One more question. Let's go. One more question. Let me see. Okay. Daripada Sis TC Permatang Jauh. Pau. Jika kalori yang diambil telah cukup sebelum makan malam, so makan malam tak ambil, boleh tak coach? Boleh. Nah, paling penting is A, you memahami keperluan kalori seharian. B, you agak memahami pengambilan kalori seharian. C, you memahami bahawasanya tak semestinya sempurna hari-hari ngam-ngam. So there will be days, contohnya Puan Aina yang dia makan 1,500, 1,700, 1,400. So there will be, every day is different. And yang paling penting is that you sebagai tuan badan know when you made a mistake. So contohnya, Saturday ni jumpa kawan-kawan nasi lemak ayam goreng berempah yang memang lazat kau. You makanlah yang enjoy, tahu okay yang ni dah 600. So for the rest of the day, lakukanlah pilihan yang lebih bijaksana supaya you tak terlupa diri and tenggelam dalam lautan yang dalam. But I can tell you my diet and your diet is lebih kurang sama. I makan nasi, lauk, ayam, minum manis, ice cream as well. But I know my keperluan. I know pilihan yang baik, kurang baik. I don't focus on kejayaan, window yang cetek. I focus on kejayaan jangka masa yang berpanjangan. So it's really important to ada keseimbangan yang sesuai berdasarkan kepada objektiviti diri anda yang tersendiri. Alright, so dengan itu, I would like to close our perkongsian pada pagi ini. Semoga ia telah memberikan manfaat kepada anda. It's only a 1 hour plus session. Kesihatan takes longer untuk didalami, and you have sepanjang hayat sebenarnya untuk menambah ilmu buat diri sendiri. But it's important that you start dengan asas yang kukuh. Kejayaan, again, selain daripada long term picture, is all about asas. Belajar pun is all about belajar basics. It's not about belajar ilmu yang tersirat dan sebagainya. Kerjaya, kekeluargaan, kewangan is all about basics. Without asas yang kukuh, keagamaan, tiang agama is basics. Ya, yang wajib dulu sebelum you pergi kepada yang lebih sunat dan sebagainya. So same thing pemakanan, focus on the basics, macronutrient, calorie dulu, lifestyle dulu. Then you can start to petik ilmu kiri kanan untuk ditambahkan kepada tapak yang seharapan-harapannya is agak lebar. Yeah, you're welcome Nazmi, you're welcome Hazlina, you're welcome Baidura, you're welcome Nur Kamsia as well, you're welcome Aina. Dan dengan ini, I think let me welcome back Dr. Ain to our platform, if she is still with us, untuk menutup tirai kita. And there she is. So dengan ini, I'm handing back over the session to Dr. Ain. Silakan. Okay, thank you Mr. Kevin. Terima kasih atas perkongsian berkaitan dengan pengurusan diet yang sihat dan betul. So sepanjang sesi kita pada hari ini, saya tertariklah dengan beberapa key points yang Encik Kevin share dengan kita pada hari ini. Pertama, pelan pemakanan seharusnya praktikal, realistik dan menggembirakan, ya. Dia boleh diikuti oleh semua. Jangan go for too extreme, too black and white. Go for bersederhana. Dalam Islam pun ada berwasatiyah, ya. Bersederhana dan jangan terlampau kawal sangat sampai you tak enjoy dengan pemakanan diet you sendiri. Dan ingat sebab kita
nak pelan pemakanan yang durable, yang boleh diikuti dengan jangka masa panjang, tak bosan, tak stres ya, supaya dapat membantu kita untuk menguruskan pemakanan atau diet yang lebih betul dan sihat dan seterusnya memberikan kita kesihatan yang berpanjangan. Okey. Baik, sedikit reminder untuk peserta-peserta pada hari ini kita dah sediakan link untuk Google Form untuk sijil penyertaan dan juga mata untuk LPD points untuk peserta, LPD points untuk guru-guru yang menyertai webinar kita pada hari ini. Link untuk penyertaan untuk mendapatkan mata CPD points juga telah di-share di ruangan komen untuk para peserta daripada staff USM. So boleh klik di ruangan komen. Okey, baik. Seperti yang Encik Kevin utarakan tadi, kita next session untuk webinar insyaAllah kita akan bersiaran lagi dengan topik berkaitan dengan produk kurus. Okey, jadi stay tune dengan kami, jangan lupa untuk sesi kita yang akan datang. So again terima kasih Encik Kevin atas perkongsian pada hari ini yang sangat menarik dan harap para penonton yang bersama-sama kita pada hari ini dapat memahami lagi dengan lebih lanjut dan tahu macam mana nak apply sendiri untuk menghasilkan plan diet anda sendiri. Bukan plan diet Kevin, bukan plan diet Ain, tapi plan diet anda sendiri. Okey, untuk itu terima kasih sekali lagi dan semoga kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.